أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الصادق عليه الصلاة والسلام: رضوان الله والجنة في الآخرة والسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. موضوع بحث کو رزق حلال کمائی بیایت کو رزق حلال ذاتون گنتون اینو رزق حلال من مایت کو دیوی تام سے شرافت چی خدای ذات کو سا اور ائمہ ظاہرین سامہ پیغمبر حق کو سی کسال نیو سے وانا یوں یتی خدمت اللہ عرض وید خدای ذات کو کسل جمعت ربنا آتنا فی الدنیا حسن پروردگارات ادیو پیغمبر کنی دعائیں دی دعا پا مطالعہ ہمیشہ بندک پر گسپین یا اوپر مطالعہ سے فیق کنینو یا مطالعہ سے قنود کنینو دی دعا کن سکت مطالعہ سے یا دعا کن زرد وانا پروردگارا یا معیلہ دنیا آخرت نیکی حسنوں اجر کنی آئیں معیلہ شازدے بس حسنا یا نیکی رضوان خدا دیوں چین زمان صرف عطالا مال دنیا دیوں چمین دیوں چلا رزق ضربمین اونا رزق معنوی رزق یالا خدا سے ایمان عمل اہل بیت اطہار دیوں گاما عطالا چین چغو نعمت عظما کنے وانا دیوں لسا اور عاقبت بخیری لا دی دعا کو بہت ضروری دنیا ایک اچھی میں سرگل نرگل لیکن عاقبت کو لحمے کرگل مزرے دعا چاہتے بنا جہاد اکبر کو یاو پھری کسل بیوں شیطان متی استوک کیوں ایمان کو کھو متی دکھین دیو جدے کو یا مطان از دکھر تاما یا مطان گمراہ لطاما یت پیکوئے ہم و غم کو متی استوک کیوں ایمان یت پندیو پھرینا سنجے بنا متی عاقبت بخیر سوشک زرے بیایتی دعا کو دی چک پتسا اہم اور امام کسل بیوں رضوان اللہ والجنة فی الآخرہ خدای رضایت کو دسو چک پولا اور آخرت انو خدای بہش کو دسو چک پولا والسعة فی الرزق اور کوئی رزق روزینو یا معاشنو وسعت کو وحسن الخلق فی الدنیا نو سنیت پینزے ورہ کوئی اگر اخلاق کو لحمس ہونا دیوینو کو ہر چیز کو دنیا ہی نکولا وسعت رزق و معاش کو لحمگی اور آخرت لکولا خدای رضوان خدا کو اور دیو علاوہ بحش کو انا امیر المومنین کسل جمعیت المال معدت الشہوات المال نحب الحوادث المال یقوی الامال المال صلوة الوارث المال یکرم صاحبه فی الدنیا وَيَزَعُهُ فِي الْآخِرَةِ تادو سیدی دنیای کا مال دولت چی کسب بیایت کو انا دیولا فضیلت دیوتا میں ضربنا اشد فضیلت دیوتا اما ماتی حدب پوچین مال دولت ماتا سی جمع بیایت پی دیوینو ماتی اصل کو ہویا وانا مال پوچین زیوانا انسانی خواہشن خوی حوادث کن نبالا خوی چیز زیوانا گوایت پی حادثات ذریعہ کو ختم گوایت پی چیز چکن اونا انسانی تنگو آرزو کن مل لکھو میت پلا کو وسیلہ چکن اور وارث کن لا دیو چین زیوانا سرگرمی چکن مال دنیا کو دنیا ینو اگر یوت نارنا کھلا رفعت منت کھلا میونی عزت بیت اور اونا آخرت ینو چیت زیوانا کھلا اگر دی مال کن صحیح مال سے ہی گن کو سپیل سے نا کھلا فائدہ یوت تا دو مننا میں دو یاو بھری پیغمبر کی ہم سے کسال جمعیت ان الدینار والدرہم یا ان الدینار والدرہم اہلکا من کان قبلکم وہما مہلکاکم درہم اور دینار دی چیز نیس پر وچی بین زمان کتان گمراہ لطامین کتان حلاکل لطامین دو کتان پر دونو قوم بھیت پی میسوم یاو گسکا سے حلاکل لطامین سو حضرت عیسیٰ پیغمبر کا کو مالسا چکلا شخص لیتا میں گیخ سننا یم کو دوی ہنا مالسا چکلا دھول من اکثر دوخ چیز وانا پوری بیا کو کسا بیون دیخ سری دیو سی چیوے دیو دیو میون
halakal tami ko mi urabi dozerna shasta then choncha ave go na chikola stien ko leyo sketchi besene yo kure der kolo mala wana no chi la chi fala chi vieta ose ju ayeri shazanga di na no go zene ko na no de serpo khewa then egis polasa chisoje wana kona sado do khosum laliso wana khongis kasalo then kon on se ta de serpo khewa sanko si grafkoves adi tomet then chiko zeleta du sanga tal tokse chiko wa bazar la ya shehri no zan shu kyometon khongis ka grafkoves khonga ta ya do poksum gwana kambet matangis kara khongis phet gwana ata la sketo matena gar boyo beset ki kho man o machi kho matansi atelbe wana matangis kara dra phet wana ata leisha e kho sam se zan kyomo son ko ko si di poksum gala diu ishan kambet ona skore khongis kala zahar si zan pe zahar si skim zeta khongis kala zahar ta sana nga cha malik we yere kasa ko de ka thon thane ta haregi ta despe pino ko thon machik na ko katil be se ta ko sukuni ka du se zan jana ko shiska sa shi ser boya de sari ro de na hazrat isa alayhi salatu wassalam ja ko dokse shasna kuri hawale ne de namazesa ya wo se insan qatil be insan lalis ya wo kola dinar buchi bar ze billo juze wala mati din po nari no tamel dole ze billo dinar pasen ko do din mita ko chata fin wala din chos ko menu pabichi ona dirham ko chen la zamana ko khokol sarang insan hasatami wala haq halal rizq rozi kamai bola ishan sawa amma diucho bese galat doke sonare ne kochiba jewliya wo insan gumrah hota hai lo fil quran ichi ka sal ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin le min kitangasi di roye zamini no khuda se min fayat bi rizq halal kun kitangasi zo tum tamigo amma shaytan kitangasi chiba jawana zadul mabe chika salbunga kitangasi rizq halal tayyib tahir pakiza rizq kitangasi zo wana jabana shaytan kitangasi zadul mabe do cha jabana innahu lakum aduwwun mubin ko kiti ya aduwwun mubin in kiti inma ya'murukum bis-su'i kochibe yani ko kitala hukum ben bis-su'i wal fahsha chamen ko shitire la ko si skadre وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون دو شيطان سيغتالا بآية بمكر وفريب إن هناك أسأل جمعة إمام محمد باقر عليه الصلاة والسلام في أقوسي ليس من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقها حلالا يأتيها في عافية ga insan chilasa ga ziruh chilasa ya ga insan chila ga shakhs chila khuda yogla khutta famet magar inki khola hukum bes isuse rizq rozi talash bes rizq halal talash bes dominun ki tichiyat fi afiyah wa araza laha bil harami min wajh akhar wa harami shitri kitab zur halal rizq kitab se hasil bes fa inna hiya tanawalat min al harami shay'an qassaha bihi min al halal alladhi فرض الله لها تا حرام چیز چاہتا سے اگر زسنارے دے حلال چیز پوینا ماتی کم گوایت پین وعند الله سواهما فضل كبير ده وقت چی گویت ہے ونا خدای شتلا یعنی اگر یہاں سے لحمو چیز چی حلال رزق حلال چی یہاں سے اگر کمائی بسنارے نہ دیوینو یعنی سکت چگت خدا سے دیوینو برکت شازبه وانا طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة طلب حلال رزق حلال طلب مسلمان بوسا بستنگامی کا واجب انسو وانا طلب الحلال جهاد یو جهاد انسو انسانی رزق جستجو بیایت کو یا رزق طلب بسے محنت زحمت بیایت کو دیونگاما چیز دیونگاما جهادی بلکہ امام باقر علیہ الصلاة والسلام وعلى محمد من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر
गा सुची किसी खोसी मेहनत मजदूरी बेक ची फरीज है वना काया सुई का मोहताज मिगवा फरी चिक निस रसी सुसे अहलो अयाले खर्च खर्च क्यों माफरी निस व तअत्तुफन अला जारिही सुसे ग्रोमी सभी शारगो तरगोला दो लिखा मेहरबानी ब्याफरी अगर दी वजह से खोसी मेहनत बेक मजदूरी बेक दवाहला दे मजदूर शख्स को क़यामत जागला खुदा नजर से को ची हालत ची मुलाकात बे जवन खोए दो को चुबजी गामी जोद न चोख को रोशन सो से खुदा इसी तरह को हासिल की साम से खुदा से सवाब और से दो चाज बना इन्नल्लज़ी यतलुबु मिन फज़लिन यकुफ़ बिही अयालहु अअज़म अजरन मिनल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह या परे कसब आयत को मेहनत मजदूरी भी आपको राह खुदा इनो जहाद बेस पायत को खुदा से थारे सवाब शजबे يجوا ذيك لك سلم من بات قالا من طلب الحلال بات مغفورا لا تاچك मेहनत मजदूरी में से खलत गले को गिता खलत गले गिता मना वदबा खुदा से खुदा बख्शिश बस इंसान सलाह खुदा से गले गित चिता मना खुदा से बख्शिश बस जाज इन अल्लाह युहिब्बु अयरा अब्दहु ताइबान फी तलब हलाल दो देव पर या खुदा इस आमजाद पर दी लेगी नहीं चले कि खुरी बंदों रिस्क हलाल कमाई बे या होए को मेहनत मजदूरी बे से अखलात गले नियत तामना दियो खुदा इस दिला ईशान री चले बस मोमिनी फरिची और सो ना किल्लत रिज़्क़ को मुमकिन इन कबीला यहाँ से ज़हमत मेहनत चिबे लेकिन दे भी हिसाब को मेहनत ज़हमत हिसाब ची आला रिज़्क़ चिबा थो दवा खला दियो मोमिनी फरी इम्तिहान गे वखलसा मता लागती ज़ेर fi hisabi दुखे मसोना दियो इम्तिहानी और दवा खला को चिबे इजे बले दवा खला को खोल में बे चिक तारीज़ को ईशान तो न को मस भी कोई हर हालत ये शुक्र खुदा को सी मल्ला क्यों में परवरदिगार मोहम्मद नाल मोहम्मद फरमान नज़र से नज़र आती कसर को दिखाया रामन वे तौफीक शज़ से